Nina mu ngi dellu di nuyu bokk yi Cere den battinen hakkillaji meɗen eɗen ƴetti Allah ngol ɗo dendugol eɗen ƴetti hen Allah ceerno nina santanan yalla boolo fiiju boolo fi santanan ci yalla nde wonno eɗen gandi kala ko renda e aduna kala dendal dendugal e aduna koɓe mbino e koɓe mbanno e noɓe goruno ko noon mbindirte ko noon jogorte haa yettine yeeso Allah ko ngal dendal ne huccitta e Allah ngal huccita e Allah no ngal woruno ni e no ngal yiino ni e no ngal banno ne ceernanina ɗuuta hawlani nde fonto yalla ciɗaje ɗi neera nekku ndax yetta daje ciɗaje addina yi daje booba nañu ko daje nañu ko ɗon def ak nañu ko ɗon defe ak nañu ko mele moom noonu lañu koy binde maanaam noonu la ko malaaka yi di doxale denc ko ci ay kayit di ko wattu du far duñu ko sàggane ba keroog yawmal qiyaam ñu teel ko ci kanamu yàlla bu ko defee booba nag loolu ñu bind foofa loolu mooy lay jubloog yàlla maanaam loolu la mooy lay àgg ci yàlla ak melo nga xam ne moom lañ ko jëfe woon woo melo lay yóbbu ci yàlla nde won noone ngal ɗo dental nde won noone ngal ɗo dental ko leñol nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ngal rettine koye sifa noddaande nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e ngal rendi e dow yiide ko diine nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ngal woni wurtinde e dow ɗum ne eɓe gondinimo kanko nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam eɓe gondini mbiɗi ko almuudo makko cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu taala anhu eɓe innamo kanko nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam eɓe innamo e nokkuuje ɗe ngannduɗaa ko heen ɓiɓɓe adama fof innatamo eɓe innamo sallllahu alayhi wa sallam e nokkuuje koye ɗin nokkuuje mala kuutu woni ko innatamo eɓe innamo e nokkuuje koye ɗin nokkuuje laahuudu woni ko innatamo eɓe innamo e nokkuuje koye ɗin nokkuuje haa huudu woni ko innatamo sikke alaa ɗin jaadeeji mbaawetaake meneede so wonaa kanko e sifaaji teddugal makko e sifaaji ɓure makko e denndaangal ko Allah suɓirnoomo e ɓure mum e teddule mum so wonaa o jippima e ngaal dental omo wondi e kala nder wettu